Okay, okay. Andiamo to follow al mume la. Andiamo follow. Mario man satallala. Kana jing ateli lamor la mume la bekan. Bi lafta diam la mun na wala mun na denkil la jaroltin. Muri alon ko wala mun na denkil la sandon kolti gambe banko kan sante. La fa diam la mun na nin kafu ma do bi jafana min ala nyaata do mandi be diam la min na wala min ko be do ku kendo min na banko ka mun keta o boy tani gambe antal pour je blue la fa lo do ku kendo kan la musico la Kenya sa ko la jutuna ya album lancho aketale ya jura ya la album moni ya jura de dol mamma be no bari ko kay ni imantara bako bari to ka bako ko momoyle yo lafa diam la wala bi be diam la wala bi janni be diam la be diam la diamo ni kono be diam fala bi baka katum be diam le ni dike la ko wala le ani ni journalist le interview mun soto nu ni wiko kono before ila fonko ni kasi ila programme ni kasi yo janobe kala obo ya folota dula janne ndengalon ne nu maybe fatentelo in personally mawlon bodo ndengalon ne katu anin kafnyo ma dolle million ko itelle kam move nu mo itelle be don kafu killing itelle ben don kafu killing yo ilani misiko mu na banta ka bondi adiamo na da sia kumo sia ta duma kumo bota janna fintita janna momo nga dandu lalum ndel fanal minale be diama mo buka be londo ban tel fanal be diam la na hakilo lela hakilo bari sonno matantam mona ka don yo so wala na lafta diam la nyina bake nin kafni ma mina jam musa nyaata do man doron afana be kafalal ma jembe kuma la nyim la woko wala be o boy be nyim tandila gambia dikel la kay tandila ko o boy mu tel fanali mo dolo matinu ko be tel be nyamin tunu janni abe musico commencer la janna be kala musico gara forod la janne bare mo be ko be man necessary ka be sata bare be do man nim fola jele o kola mbala musico pile la kal hakilo bulan be musico ning ka pile ka o keta 2000 etled I mixo dole ke gambia artisol bele bulata o jama bale bulata o kono katum ni ba jela gambia artisol mum be o kono asia badale yo so mbeni tandila jiwber la al senin dula la moy bak alila moy obole ni misiko na ay mundada otumo abe dike yala ala ni misiko ni adiyata bakele adada nyami abulata nyono ma nyami to alba moy la wokola mina kachala ni musa me kachala ni kuma la bak katum ngakumu moyle muli alon ko oboy mumbota fonda kono anumte nga millon ala karola anin ko mi yalon ko ayole ala kuma kam ayefo mu yen kontane ako wonin kono ala interview ni kono ilal nyinin karo kamma ha baytan dilaje oto ala la moy do mandi ala ni musico la moy do mandi mi yalon ko ayol de da ala dige ya kono janni ayatara ko abekela artisoti janni aba adaye la bedenki la kuma shera ala to lolo de wow DJ oh boy Johnny Marigano I just can't stop thinking about you. Not a
ngal bele nyin commencé dula moy al bele faya moy a commencé nyami ako dike oh boy al bele a moy nyol ala tulo la moy dike oh boy ni manye yalo nyi misiko oh boy nyi misiko dadale ala nyi misiko mo jamale alon andum mo jamala fana yalla moy Gambia kono anin Gambia e bantala bare muna mun tel Gambiano la problème oti Gambiano ila nyi jutuna ya fon al nyanta nyin kala nyin nyanta kala feneti mi ya lon ko ngajura katun jutuna ya kulanti mi ya lon ko ni mo ya le kan ni aja fula nyanta dore ifone asabude ha mo mi so fa bu ko jutuna ya nakki wala si nyafula oto nyilla kuma kawni e ka kuma kawn mi ya lon ko obo ye kol milla kan ani ye kuma kan miliyalon ko yewle nakala ani ka tokyal mul nakala aye be jabi janne bari tumala min na jonali sol fanal ya nginin ka ikaye ko obo foy be dikeli apologize la ba ite kuma kan mun ta yafo akati ati apologize la andu abe apologize la dalil abe bolo sayle dalil jumale la ndama dalilo jede a dalilo mala be bolo sayla wala mun dalila jumale la a dalilo tije ko itala musico pilela iko tala musico pilela mun dalila la kendi iko tala musico pilela ba janni be dunna ko be kon foro mbadu ngadiamu nyilbe do ku kendo minna ika denkilo la nyaadile yalam Gambiano jututa fannale Gambiano ma fambunya ni ko Gambiano ya fambunya o mun tolti bar sa intel man fambunya ni man fambunya doron nan fambunya bali a molbe jutu kannale ali ajele molbe jutu kannale katungo janni be wula ko ni nyino balundila nyanta suko ni nyino le balundila de nyilika denkilo la nyaadile anila misiko akana nyaadile nyilika chosano kumo ikawolle fo o bola denkilo o denkili ay video bonda abemu kuma koto mala nimi yalon ko itaka manninga kawana fo ika manninga kawana moy aka kuma koto mala fo aka kumo sambale aka kumo mansale fole aka mulunta yanya fole bar munka manninko la moy munka manninko mo wolka kumo nyin koto moy asa denkilo dal asa denkilo nyin fo no la a kawalantela ako keba bar kumo sumo bigele do mante fade wobe ko nyili Kenya mol mulka barawo ko la wobe wolle ma aka wolle karandi ay Gambian kille ka tulum fanna yo nkanyi misik dol mul yalan ko bantala banko molin ko lepli Gambiano fon hasidiya tale fatam bi da munana Gambiano hasidiya Gambiano ntele hasidiya tale malafi nga nyoje nyaato malafi nyola nyaato tala Gambiano ntele nyo konne yemoje mi yalon ko londo babul amna law londo asa fanna fano ayete nafa e mo ko ton nafa hanna meta nafa se badi mol nafa no la ikaw kuma ase kawolle kele i nyasaje isa demano damin to le isa bul kafuno nya ita ma ko la de barsa na mali ta rafa ke ta kuti tumala minna doron ke na lafta fa apula kabulol fa tumala minna wotu mole ifanal kana iki fan sembendala wa tare man tare fede bari ba mo fe kabrun tumala minna abaka takannum inanta kafulama ay sembo so barna ay sembo so ko ka famete ba mulaje e ba mulaje ina fa mo mulaje wo mo ko jila nyinya de be ko jila nyinya ya da manela wudla mala kensa na fate laje o boy kuma ta ko tumala minna abe musico commencer la kala telel wafi aka promotal walling aka dikel walling ika charge ani ko di balla ibukala fi ika charge ani ko di balla ibukala fi kala musico ta ka promote ke jakal yawa Gambiano ni tata Gambiano jube Gambiano ka bantala banko molum ko wolle sembendi ngolle bara problème o fele larin kambi wol bantala monkol mi yalan ko wolle tammin telephone na bi wolle be ma sibo boy kan fana banko ka luwodi lol sudati nyaabe wolla sudati wolle be ma sibo boy kan telephone nyaabe wolle la
Gambiano fonta abuka nganya wala de wandi ta ka nganya wala la ngaw musical multiple ga foko ni bele musical ni ben na musical pile la iben jolale fo ko music dol multiple fo jame kanol lembang fo americanol lembang fo minto lembang ku juma lembang ko musical multiple wo artist mi iko musical multiple fo le te bulaw pile la ba me bulaw pile la de bari be wol promote kan e be la musical samba ga nyaadul wol be na flow mi so ita ko mun kete wol be subscribe mun soto ila YouTube channel lolto ila Facebook lolto be mun soto la be ko do mi soto la fo ko do wakata Gambia la bank buno to ba fo kana Gambia la ba fo kana fa ko soto Gambia ba hanna fa kilinten te leje fente nyeje ko le sembo warani dama ba ta Gambia artist jibe ka subscribe jollo soto ta Gambia social media diam la jeli ka follow la jelle soto less than thousands 90,000 mulko fan cross demanding bata ita Gambia no jube mu yalla ka subscribe bantala bank artist la ibita 200,000 le taraje mi yalla ko Gambia diunno any music yalla ko abota Gambia music abota Gambia bantala banko kan abota Gambia la bantala banko kan ni taraje se Gambia no la comment to taraje YouTube isa am from Gambia we are proud of you muna na atel man proud atel fon na banko dingol la mi yalla ko wolle ba atel la banko la musico la ka wolle ba la ciosanu la ka jal artist demana ta le interview artist demana mu le ka batna Jamaica wolna ta kana ike interview na tele bu ngol te ke interview na ready bu ngol to wolle ka muna fontelier ika follow ko na musico we have to go back to our roots and culture that's the fact but nite muruta ite ko ga den kilo la ila kanole la bi ika den kilo la ila ciosano silo ike tele mota si fatam fansilat ike tele mota tribalism ika kambel sika ya lela fontele nyata la bantele Gambianol nga nyodema wobe transform sura ni obo bia a million na soto na billion na soto wallahi kemol la soto abi molle ma ko la aketa nyaaw nyara futa nyaaw nyara na be modo ma ko la Gambia daw do atale ni badi mandu wo kono ikoto be duna jele walla doko be duna je man nan tel to nyaw ma ko la. This is very sad. Bari muganyile fo bi. Ntel lañi media sol mu yalon ko nga artisol invite nkala filebo negative cool dro wole bo da ko mu yalon ko mboro fayla social media ko mo be ñoo samara wala ye view jama so ye follow jama so wo man necessary tele wo man fen so don tele ko mata dam man ne ben tele je mbadi ngol mbay. This is very sad. Ngambam fanna mo leto man. Ngambam fanna la mo. Nigeria jibe Nigeria wotumonu misiko bitin kilino katare bulu bari ya gorgor but now it a little top Nigeria Africa ajibe la misiko is all worldwide lum because ita Nigeria no tara daw abukala misiko tuja ka pilele say misiko mu filino le misiko make kamo yotide misiko mu filino le niafo ye mo la kamo e mamo na la filino dun del misiko kan ni Darus Salam mu yalan ko misiko mi yalan ka finda Darus Salam South Africa jang dunia banku del le ko misiko pile dunia bele a celebrate because of ye filino lo soto atare man kamo Sadio Mane abara min tola abara kasa masle Sadio Mane abara kasa masle bar o boy la video mi ala ko fum ba nyali no ba Sadio Mane yo kala Instagram stories to akala Instagram stories to dunia bele tarakata over a view over la video takaji be ka fo janko ne commercial jibe bo jama be akam here for Sadio Mane because of he is proud of who he is. He is here. He is there. He is proud of himself. Sadio Mane boy niye bodu lale ke tadu lalo ne way ibuka fili ako misiko lamwele barndel bi nkawlu mo le jala nkawle kele nke kele dalila jumale la ajibe bang DJ mum fana ye o boy ni o boy ya fole tel bodo interview ko ya be ka tulungo ni ngelote bari tel ma mira o fintite tel da min itel mam mira ko be fintite da wala fintite le wodula sa ye kuma dimal mul fo amol post amol fintindi amol poplis bara ay mul ta ayol janyen dina ko kuma mi yalan ko alaftar ko buru mol se ban woto nyamin do atata lo fintindi. This is very sad. Musa manga jibe ba no answer from the life. Yes.
ibuka alam Gambia bala fa wata bakel Gambia bala fa wata bakel Gambia no ma fankanu Gambia o mun kana faya ma kana nyondo e wala na hanta ma lambe batari nje ni dalilo benten kam tere bukata do nyaato tere bita ko mal dorom nka mulu jube woten tel ma ko le wolbe fanna interest le noma nka mulu jube nka bula mul noma nka mul invite na programme wala kan na fulul nka na billion bon nka ticketol kundu nka VIP kundu thousand dollars sol million ko wol nuwa be katala wol buko tunte la banko ka wukante la banko na fa fenna bar na on artist sol mu kamba wolleto mul kan na ciosano balundi musa mbe tra kan ne no ke no answer from the live video guys so yaje ñimo problème o tinte la banko kande ya o boja folo la janna kam fo kon nante ya jama aja abebe kirna banko kande because ni tam yalon ko ebe yayla andu iko o mo sifaje manya naka jutalal de iba bayla la ika akami ndol la ka fu mal dol ka fu de ko da ko fam c'est problème bar bi asken o bi wol mul yalon ko wol ka bayla ko da ko bi wol be wur ka fe du ñami fo lim fane sulati de wala nay ko be bi ko no mun kana so may te mowlom o te ñate hakkilotu la lay ni mol tema mu jaxal ku balati mi yalon ko moto o jaxalo bonni no lantel kan moto jaxalo de dano lantel kan ha fon téléphone gambianol fontel gambianol ntelta ñaan mo la ñoto ban mbitano ñaato ñaadile ntitano ñaato o boy ñaajube aya katala mbeta katala le fo bi ala nata mako en kala fo bi abe tembo minta afuta daje woto say ay mum foto ñalonde mota force no la mo fananta force no la pour ka commande interview la bay force ibinala ay mum fo if something true atele ba jibe la idea aba jibe la idea ta nyaminto aita ita dige you think that you are promoting oh boy you are not if you play oh boy music you are not promoting oh boy you are promoting yourself because of did you know that how many thousands of play mo million oh boy la fam sol jelle do ita musico la moy kan but DK, you are not there for yourself. You are there for the people. DK, mantra musico play kan musico e mantra ka play faye. Ibe musico play kan dunia molle. Iba play kan fam solle. Wo fam solle musico min like ita ka bura wala noma. Ni mo play ibe ka lose ila jemo fa wala ka lose ila effort ne fa wala. Ni be stage de ka lose la stage because more ka tale ka this DJ is not playing nothing. He's playing nothing. You can lose 10. So it's a go ite ma oboy la musico play ila ready station auto that doesn't mean that molta oboy la musico la mwel ko ite ta promote ite ma promote at dano ike fanni demote imo wolo gambiano al nga hasidi ani kon nante ya bulam fonda molte ma way ngania fini ni na ken ni ntel dunia mol bantala banko mol tentel lon mola because ni iketa moti mi yalon ko ite proud te fanela yela banku di yakanu ye fankanu yela banko mol kanu ha dunia mol le kete buletu no kan fo ita ka mol kumandi mol la kanete kan ita ba mol kumandi fank mol la kanete kan ye mol kumandi mol kanne but this is very sad ni daale bi ko karka diam jawkele kariya fanna wara o boy ma fa wara de aka tonya la fo tamo min na ba aba gore kan al yebandal ma so ka ma koy sa ka fen dal kala ka force anything ala faka mun ta al kala ka force ayo atoke la ala fili no na e invite because Gambia artist lo ja ya fo ko o boy
amanta like o boy mukan malaf ntala amalaf kana programme attend adiata ne dora man so no gambe artist lolo mu yimbe o fala wote gambe artist la problem katu o boy ni mixo mi da 2008 wotu mo amna DJ yala I miss DJ le promote atale yalla no how many mo jel mtala friends of fan mo jamu ya ko man ke gambe no ni mixo la mo adiate ntanga mo jele sen wala nte o sea mo jele te mo jele wota ka use ka play wonna ta artist o tomonje artist jamal bi wol popta wol le kon because ni ye musico la moy ye mixo la moy yaaje ko mol million ko no yaaje ko munna musico diate e kala fle ka folo pour nay kurama bondi isalon subscribing for youtube ana fam wolati bar gambe no bintel bako subscribe o hantara so de moye ila artist o ila na gambe dingol kata ke subscribe hantara so ita dola nana do yala video ya view na diate ya play na diate kana play but abe benefito mo sot laje wo abe benefito mo sot laje wo benefito wo manke atati wo mun del gambianol bele tati wo ko do sidun non te babul la sidun te fa bulle asidi ko to la sidun no do fana binti bulle fala mo wolo bar inter bu ko mira gambiano bu ka bala fa so sa ñom gambiano e wala ken bi na banko kan da man dañu fala be ñoo jihadila ñing ko nante yalla ben tema ita bu kala fi ñon do e kayro jañal ita be kayro soto la ñadile banko be tenko soto la banko be kayro soto han masa wili kili be sirim banko ka masa bebe marning masa million de be sirim banko masa ube na security na la kantar la na la sojaro na la police bebe mantare marning korda la a problème de ban nal ma ñokan ñun dunya data kanol ka mananda be ban na wol kono nal ma ñokan at tano la ñaatu fenati tano ñol fokof takenol nothing can be happen without love because munyen telephone da ayin kan lo wala da naman kana tinda la kan na tin dunya ko na jam this is very short del gambianol na promotal na ni na digelu nyanta lon nale ma fal man tara dogu kendo la ban na lafta dunya ya lon ha albal si so timbalal ndam gambianol timbada gambiale ibe gambe musico play lale ya samba amari e fendila amam fendila o barnya jago nyi abala best tra ka tabul ama koy na ka fendi na ta fa ka fendi na ta fa ka fendi you know ya invite la sola amazon ke appreciate what more you have something to say about him but ni mo okay you have nothing to talk about but at this sign ibaje sign imaja sign ikumasta ka jam o boy ka challenge karo bela after kala musico sama politique ko la karola musico manke polko musico mo le musico mira muneti musico mu yamar lo tin dalla nunde kebale musico lo wala bari sign num sign jamano musico ndel sign jamano bari ngam kum sebe mu la woltan ku sebe ni te dina kili ni te tusan kili wala den kilo be mu nyineti e juo jarjande janne juo finya janna jinne banko do wuli janna sele janna jarjar janna wo manke ndella ciosano tide ndella ciosano wol kam wol bondi ku wol ka ika mol yamar le ye ku kendol le bare ka mol kumandi le ye akamta ko kawando be nyamen don ndella ciosano le misigo be ne nyindi ni ngol be wolla hani ka kano blandi je bare kano dunya ko non titano kam hani ka kano blandi je bari la kumol mul yana ko kafo ay sense le make bari ko misigo mum fo denga bula min non ko mum promote be mul yana ko mba sela nyote mba subscribe la wolla wolbe kuma kunda mul falade mbo ka fen fo la karola de nga proud wala le you are the best ngolo fole you are the best artist in the Gambia you are the best artist in the Gambia I said he is nothing because he is not proud of who he is who he is not proud of it he is not proud of it you have to proud who you are before you will be something if you don't proud who you are you can't be nothing I tell you this my brothers and sisters harmadingo abenyanta ka bunyala abenyanta bunya la abe bunya nyinin kale mo bunya fen kra e minno ngamo dol bi ngol support bakale yeah media dol be Gambia ngol support bakale how they are pressing these people ibe nyimol mako kan nyamindo ibe la ko ndoma kan nyami like Fat Camera and others Fatu and others but these promoters and others DKs wonne be molla artisol kay ke dimot ika ha dia dem kele music they are not playing good music
If you don't play international music, or you don't play, you don't just play other music like Jamaica or any other country, that doesn't mean that you are not playing a good music. No, you are speaking your native language. What is better? Go to Nigeria. Look at them. Dunia bele bele musico play. Bon bilano nyatul. Ntel ma musicolo. Bere ni ma chosano no. Musa, I try over and over. I don't know what is the problem. Akafonye leko. It's just said no answer from the live video. Yes. I try. I don't know whether you are watching me or not, because I'm not happy about that most. Okay. Ni munta la problem won ti bay. Ni munta la problem ba ka tawnati. Nyanta ñi lon nam fam fele no. Nyanta ñi lon nam fam fele. Gambianol. O boy botar nak abatata really. I followed that janne. O boy aba fural dongo la tamen ne la groupe mol. They are doing their best. Aboto that ndakia taroko no. People start to like him. Aboto I musico try ala first song bondi aka fam sol soto nyaadi le woda ma ya promote ay mo photo nyalo ate ayala sol attenti amala sol attenti ali ala musico play amala musico play ate bala fam sol abol soto kanne anda man lusi wala han kilata lus la because of abe do ku kendo mi yalo nga abala al sije doron comme ça nga falete nyamin DJ molu tete lon mo la atra mol la fa musico mi ne bu ko pile mol be lon na mol te lon na ka fo ka hande ni artiste e problème so dans la musico play la what the hell is that ni mala ibala musico play la because of ni that so any so fam so le bije wo fam so le bije wo yo artiste so likely so ni te mo le musico play ite jube ite mutal ko ite man fenke wol bu la nek so bi ke de commande bu ka hani dangu ne sax ba ntel manyilu long nganyil dimotle yalon ilaw almamo biriyo almam son fana findiri de ngin diamo sar jang po bo ni gamen child amurta nan ay denkil do la wonoto aliyo kuma ka moyle we aliyo kuma ka moyle ay fe mum bu ngota ayo moyle ay mum bu ngota aliyo lon yalla iko alkalo mum futa ako al denkilo mo denkilo e kule minde badan ma ko to lon because alman pare kala kam fa moy nan man pare kala ka moy albe denkilo ko to lon nala ba ila foko na almamo la ko man nit na almamo ke wo ma ken ko almam be misiro ko salolo wo almamo wala o dinnin ko man dida ama kewtede ibe mum foka nyinde ila misiko nyin ko das mi modol bige bi wala be lore mol nyaato wala ka mol kawandi wala ka fo mol ten wala be nyaato ka yalla molé warta le telephone be dume be baraka pour la e kata ka la mol la mi yalla ko wol ma makula wol man tulu do may wol man tulu may ko dal malmalani o misiko ko to mo wolte ko almamo le akite almamo la sayte budum alko ka bula almamo la ka bula ba dindi ngoy kuma mu faade amoy la ko te be kulline iba kulline because ni ma ku ke tanatela ayo fana fola le o moy ni la misiko ni keso lo kana misiko ndata to sano le la misiko man na chala kuma la de andi bal bu ndal ko yaje jutum na ya fana ta ya jola ngal kanna wo bataje ayo faranta mba mu fana la o faranta mba fana amanke ayal be jakal katal man kan wala moy al ka simune kasida o bo ya dokula ay problème o so tanata o bo la ba kulline comme ça dini ma ya fu nyami aba kulline problème ma so ala misiko akamol karande wo bebe kerine because of bi ni kata kutu molla ka wuli ke doku molla ke wuli ke tinya ndel gambianol found ndel ñom mo jawol ndel bu kala fi mamba di yakan Gambia we call it smiling coast. What smiling coast of West Africa ngatolo for every time we are proud of that but taji baby mo be galga mo be ke kan Gambia mo be fa kan ala til wotil mo le be ñoo fa kan ala til wotil mo le be ñoo suñaka mo le be ñoo sepuka ñoo le be ñoo soka ñoo le be ñoo fa kan kele ka be ñoo tiñaka wo be ke kan Gambia sa be si sol timba kan nga ko smiling coast wo smiling coast ana faale mo be ñoo be ku yari al ka fa smiling coast ala fa de smiling coast
benna ba ko tinya kan dal malo fente fe ñu kon nante ya mu be ñol tema dindi mere sunkudu mere ko mi lataw kan mo ko fa bondi no nyamo ko no police mo bondi no nyamo ko no fa wakata lo kunjumal la jam dindi mere fente fa ko akon nante ya ni hasidi yambe ñol tema jam fa tama dudalam fo ko malam bambobe be ñoo kon nambe ñoo hasidi yalla ni ngado jaabe mun na don ta nte wulla ka makoy kon nante ya na siya dulate ma problème o buga banno man sa teje mun se o lono nya hanale man sa do nat na nimma han nga man sa kemele nat nan ko nimma jigo falen del titano nyaato mbetu law kon nante ya la kono mbetu la ko mata mbetu la ñoo kelol la wa hasidi ya mbetu law dam man la ñoo tema ngoy la ñin jutuna ya albo mo nata walla ko jutuna ya i jututa mola i jututa mo do la bi i jututa la tumala minna abakata kan abala futo ta ala ka ba kaf ka ñomo pour ka sita ay bamban ka la kunto kata ñini imade made bal bira ke fendi bi tel ka ngarba ngarbano be ke fa wuru ndano be ka mun wurano bira bo lay be bintole tumala minna na te kan de maro lay ma de ma mun ke de la mun ma nothing femme ma nothing at all nothing happen to you just ya jele doron ko ni abe doku kendo minna ni mama koy e ni nga ma koy askeno abe tambilantele be position o min ko katambi mo la wota tanati manka nyanno hanama dun be tambila nyolal forcé ni de be marani silo ka yalon ko itata tambino la ya fas kundeje yi mun nyanta mun se tambino yabulay tambi denni betu la lora silo kan ate tambila ate tita mun nafa be lo man nafa so te way gambia no bi na fen so aka ki gambia le nama di bala sadi do bala nama di do fala sadi do fala gambia bi tenne ntel do atalen ka nyode male nun dolo wota santi de baral nga tanga nyoma koy al nga nyo na ki atar la nyina tan ni iburu kata say ibu kata no katu man sonde de mal ngambula na comedian ile ibe dubet mu ka sonna ke de ma mun se ma koy say ngo soni atale youtube channel be bul mobile be share mo be kata youtube le ngata mun la youtube ngata nyi amal kanol la nyi prank sol la jibe ani effortinol be nyi fon ko kundawol jibe la bari ka subscribe na gambe dun mul yana ko wolle ba kata kay be ku kendol la ibe do ku kendol la mbuka son ko wol ma koy de bar bi ta jube ya ku kurun kilin ke jambi ila youtube channel to talo je ya ku kurun kilin ke je bambi ya jibe billahi wallahi wo be fala dunya bele kono dunya bele be wajela sa mun na yo ku kendo mun mun na ma fa dunya be kono boy hasib yalla be mol kono way kon nante ya wala be mol kono malla fi ñola nim mo bonni kono tel titano bet loko mal fofaw ni artist bal million ko wala bat africa dunya bbc wol be interview la ibita al jazeera wol kata cnn wol be interview la africa la ñim banku dolto mune o sabundi because mela ciosano tuje mela yala tuje bantel ya bebe yalon journalist wol mul fe yalan ko wala ka gal ñininga o boy ka mune fo al ka la fu nga fenne fo mu yalan ko go fenne jabi mu yalan ko go ndew jabi dale ato nyalam because ika mo ñin ka kuma ka mi yalan ko kuma ka mi yala man sense make pour na ya dayla kuma fon tiñarin kilin fo dorom bigin bi wol ita daw kele la ka 40 ila dulay daraja 15 wayta na famine la o man na fa société bi o man na fa société ama fo wara de o boy ma fo wara o boy ñol man juti aman juta fanna fana anu moma ñana jutule fanna mo le jutule jutul fanna wota ma si bodi no ket mo jumala be sonna wala mo le jutule fanna jutul fanna mo le jutute le ñanta katala le yewul fanal malundi andaw kato ay bo ke ka platform mo tandi le de yemol promote ma mol promote mo le platform mo le mi yanke be fam promote ka ni te me la banko dim kan dunya mol sakanu ni dunya mol laftal to mala minna wol ye nyungala ko be nyunala na diata en na man dia be fila nyamo ko no je bari fo lole ya bang bari fo lole ya bang ila fewmu ya ila sundukunta fewmu ya non ko ya fay ni mo na to moy ko bo kele tata adiamo be siala de adiamo be siala de bari te ko ye banga to ya fay say mo na wala lafta wa asika e ko hadin sey tel tam woto singal ke fitina bon la motati kaka akotuma ka atiso invite la solo fond jamaa ibuko sonkana
aliol fanal jibe le gambe artisol fanal kon nanta ya mo beta ida mawol tema ngo ni tatitano jenke mo le silo kan dole tambi al kon nanta ya bula ni tatitano ya fas kundeje dole tambi ye silo bula mo le tambi ikilin kana to sir nyum la way ñinam problème moti honorable diba abaraka bake o kon nante ya wala bakande kon nante ya mumbe o boy kam pour aka den kilo milla ala kangola am ga kandol bulandi ji o boy akum barakata le malla fatara school de ni makala lom because afon afule ala karam manjam fa bara akum barakata baka akum ka do ko kele yalla mbi mo liame ko karnal dam man wala ka keno kuti karnal dam man ka kuti ala mo mo rendi ayeso londole la ay londo mun dia do sida university bi o te o mari bulo kon afren din bi wol be coci wala bari ka trale yalla journaliste fana li nyanta ka hakilo journaliste nyanta hakilo la bade ila interview kon ikana mo nyoro ikana mo forcer kula amam pare ka mun keno kana mo forni kula amam pare ka mun fo few fara nin dandula la bala e mo nyinin ka ro fana dandula le bala mo man nasi dunia ko ne kela kullo fana mbe fo mo le de wada hana madi ya support ntel mo wolonde adu nyanta ka kata fana del na journalist so nyanta e bulo ka fula bakele do ku baka tangole be kunto mi yalo ka asembo warta ngo nalibe alla gambia diwni nyinin kala nal ben na gambia diwni nyinin kala al ngal dal yele bang ngan na kan fo na kaw mi yalo ko ngosusu ngan na gambia diwni nyinin ka wala de nimbe diamo la gambia ko be nyinin kala ngan dayele na kaw mi la nga susu nyinin ka wala dunya bol bugantel lam wol ma interest on tel la koto wol ma sula kan tel lam moy de fo angalel mu yalla ngen kewle la kan fo nga gal nyinin kela fo wolle angalel le bidal bbc le bidal la mo lan tel ko makal bbc man ta ke la mo tel ko makal nimbe na jono li sol nyinin kala ngan da en na gambe diw ni ngan dayele man nga kaw na alfa le be sir mul be la moy ka wol na ndogol le be sir mul yalla ko be la mo ka wol ma angale kaw moy ya man ni ka kaw moy ali nyinin ka man ni ka kaw wala ya kaw mo ali nyinin ka wala mu manke bantala kawnti way bantala ko bu gatel lam mol bi jele mul yalla ko mul be interest wala wo mun tel leti del lafta ko kuma kan moy la jannin kan na soro be dun na jannin jan itaji ni ka halela kawna ba ima da kan na soro be dun na ni obo tim ba ni mun diam ta men nga kawna ka kuma foy ne mi yalla ko asenia bara yow na moy hay gambia ndel la mambo malam bi da wati juma la be findi la wati juma anyo bayindo anyo kon nante ya hasidiya jaw wala be mu tele feñola mbo bolo kono wati juma ise dia mu jam fo daay far molte la ko mola mola bar ku kilin jaw ma kilin ke jam tereng ya jibe itla video be dunya de be o mu nedi ali amal ko mari al ka tinyale wotti nyaro al ko mari gambia jakal wat gambia no fo mu na mun tela problème oti ndel muntu madu nga fion be selen ni fanka gambia no tala football las jay gambia no tala artist jay gambia no tala kawandila jay gambia no tala ala yamar la jay gambia no te ikala file dorom dami yalon ko min se boyinde do ila tinya ko da man ka bula wala no man da man be ñokelel bi o boy lañuy so mu yalon ala ñi programme mu yalon ko ala ñi album mu yalon ko a jura ala ñi fonkom na abondi a jura dole sota so de dole ba fala la takala politicien wala say dole ba fala la takala tribalism fo ko leti say bare say ni ko hebbu e ko tebu tribalism go alcohol fal da kalula wo tribalism te mala be min to kan gambe banko ka wonte because ni ko tribalism muram tribalism o musi fatam fanso leti si fatam fansle be gambia ni si fatam fanso be gambia fo man ni ko be dola futula dola ba man ni ko futo flo ba man ni ko futula flo be dola futula wala dola be flo futula wala sarangulle wala serere wala kukate wala be jele boy albo mol koto way ci fatam fansi kumala way albo din ke mol koto ale mol da handi si fatam fanso
bara be sembo famu munati nimmi ye dale konko iko mu nimmi ya dale konko iko mu sidi faso hanin ko mu yalla ko suwa jelbe hani dunda politiko la marafane suwa jelbe UDP noma suwa jelbe UDP noma fula jelbe UDP dola jelbe UDP noma bar man ni ko ete dab jam do jam ta UDP ko mo la doron isabo ko isabo ko tribalism NPP man ni ka jelbe bi Adam Barrow man ni ka jelle ba the former president ya jamme mum bata jam man ni ka jelle bulata no man ni ka jelle wurta no man ni ka jelle bulata no man ni ka jelle wurta no bar ni e dayel doro man ni ka kan fay ko tribalism lam ni te la kan fole te pour athlete mu fe mu da fili bu ken keje tribalism man tra gambia de tribalism man tra gambia barinde ni da kon te sur wala kele bi nda ba ma musulwa munam ma tonye momi e ba tonye man taki ninta ko nga fulol le kere nda bari ma mu fuloti wala ma mu fuloti munam ma bari tonye wala ma tonye ni o tonye man taki go albo mol ko to way almol bulay be mundi ate yafu almol baye da fo ko mo fay mol yamal mole bo sula kurun kan atlas la kendo kam silo mi yalla ko wala betini mum bente natali be na fala na banko bitano nyaato ba tente la na banko ta nyaato de hal na security le mum image be na security li nyun katil ba den ko atan ko man tara kerin tan ko man tara kerin banko ko tan ko man tara ke security man tara la do kula security fanam na do ko ni la limité lo bare ma safana ma bulo ka fol ma ke ma ko anyante ma ko le mi ni ma sa abuka bang fol ibol fanal kele kanne I wuta say bolle kelen ko konnante yalla bentel tema wol yimbe dem security tanka baliani fonkoti de konnante yawol bentel tema nyim ñoo seponi ñi ñoo faamu be keri gambe banko kante abe konnante yani hasidiya yeddoje ku ko ne malla faake on alta aliya kisi doron problème o lu ngak albule no mo fo dan idandula aliyaji be hasidiya mum be tama kanje yo ni atara ko bantal banko dingo ni atara bantal banko dingo ni atara bantal banko dingo wala tinyara ko wala bantal banko dingo wala gambe ding fa wala gambe dum fa ta kiskisro jibe mune o sabi katun ko man del man la fim fanna nga mol ta ke selendi ke selendi telefon kan nga banku mol dol ta ngol selendi fanka iko bari ni edum to la mansala aka nama kalim folo fauna nga bantala banko mol mi ya ngol selendi fanka wala bentel mundi atay bol kele isem fara ko mentem wala jabo isem mersi ko jabo wata fola moko bari lunta mu bunyata te lunta mu horomata lati bar ko kur nday dan dulal sudade ibike nyaadi bitan na de faandi bo mo mode mo bu ko kede inya bu ka di bitan na faandi bo mo mode hani bantal ka million jelle spain bantal bankol kono bantal bankol ki el atisol kumandina wol kana kan na gambe di jumal latinya wol kata diamu mulle kata diamu ne gambe sumbuti nduwi mankati ibitene wal man tanga banko totinya adu nganna million de nganna tijeto la kundu ngad VIP el kundu mi yalla ko $1000 sol lam ngol la kundu ngela sol aten bar bi non finta gambe banko ko ta gambe dindum bitene gambe ngol bitene not amaka ko fanal bet bar do bi wol kan tele banko dol tinya ko kana muri ka apolo jay sinneke wol be ketal gambe banko janda o ma fo moko jandi mun lo sabu telephone ne o sabu way telefon ngam fan sansan pambunya baliale ngam fan sansan hormo baliale ngam fan sansan hasidiani ngam fan hasidiani hormanta ya ngam fan sansan wala nimmo bonni kunna doro nditano nyaade te keno la fenti my brothers and sisters nyata hakilo tula bakel dunia mo hakilo tuleti ni be bi ko na nyata sama mirale tinyara mo bental banko ka wota bannade isa fo bi fo janni jari ibasa talate ban bari blami yalanko bi na ko jam pim sama fenne do bunda do la ka bunda do yela kuriya bunda do la ka bunda do yela ala jube ni ba ndessa nyanna problème ko sa nyanna problème mo dadi problème do na ra dablo de boto kon problème da bi manta mari fo mari commerce lo ba manta wala problème ko bi anu dole fana be wala problème ko bala dal nga si ngantel kanyim fale between a week ala si ali ala moy
problem do fana be problem ko ba problem upon problem wala be Gambia, and this is going to be continue till we change our attitudes. Or if we don't do that, we are nowhere to go. We have nowhere to go. But la jele tron ti ta nyaata frère problem upon problem masata o bandante kuntu found dam man nam because nanga niyo lebe sorondi manyo kanu manyo support manyo bunya manyo horoma nga horomanta yar fayin koma nga mbam fando mumunti mamfan support mandinga yeba mandinga yala fulaye ban fulaya jola ya suraye ban sura yala mobe yala ya bura mobe yala ya tuje ngon kana murun ka ko tribalism be ganda mun tribalism alta budi bo din kala mol ko nimbi en tribalism da fo da bo mol ko ida sunkandi ko fal korde bo mol ko tribalism ko wal mon problème ma fo hasibiya ben da mawol tema na ko dal kono na dandangol kono mo hasibiyal wo fas kunde mo sonne mo ko wala ne ko jutunaya andel fande ko sabum fam mandi ko yol fode jutunaya mo ko saba fam ha ko dol bi jowo ala da ba jutunaya tango o boy ni tiale boy ila ni jutunaya albo mo ko ni mu fa ina takuma do fanka fulale mu yalan ko mun tambita ni tisa yo man sama ndo ko alaji man sa fa ndo kala tati han kumanda mando ko commissioner fo munno mo amando ko alajim wol fanal bo kele tati al kana jin denkilo kal tati de yalo ka wandila diamula denkilla ko nyinon mo ciosan denkilo di jalo na da bula wala ka wandila na da ka wala mumu sondi do reta ka ke talati wa tare tati da be yamar lol la de ako mum fo man sa mum mando ko ga alajindi to nyalam ko ina fa mum ne tige man sa na fa mum ne do ko yesindi wala je ni si daje yalo ko ta sambano la boje modo sije bari da man tati ji hani ko da wulla je tu daje mo na tu la nyama sa siran ganja fo fa itu la man sa siran kan fo dunya ban fere bari mo le yalan ko wolle marata dunya la jang mo yalan ko wolle sanyi wili wulo marata dunya ja bi wolle ito tije woto yalan ko min de la ko mel la banna wo ke baye da hakili ni yalo ji ato yalo diba ji lande alkana mo batandi wol na si joro ji faral nyantam fang fenkelande man sakane nene ibe masal koto do ko la bar masa fanam betel koto do ko la bari tam banku di ngunati ni tan dem masa fanan te kaji la ko masa fa haji din si joro dil fanan man na masa fenkela fo katambi banku di ngol fanan la masa ma haji na man kala ala kantar lati masa ne ma haji na man kala kantar la masa la kantar la wala ka masa haji ndi masa ma haji de nim mota ko ma mumba sansan na be haji la masa ko sudo sino man sa buka suto sino bara ka mina ka bi nin sino ta baka kudo be keno la suto la man sa jama bi je tilmulo la ka sino kullo ko na si joro til fala nyante akilo la wol to baki wo ku sifal mu yalan ko e kane kan ni te o denkil sifal mu alka bula wono mu bala denkil la hana e mu nefo de landu denkil la fo wolke jalol fo wolke dayle ni matra silo ga ye kuma ndi to ni kon dona ni akendo fo ya fo man yati nyaado fo ya fo ma iba mun no la je ita fen no laje bari jalo alon ko yeku kala yakin ne maka yo yanyi maka le ita abula satalo ima abula satala aba folle bari wala do ko mu wolati ngina na den kilo ka ban jalo da ko bari lolol ku gudo la kati a jawmata kende ma say ni ko te ko imando ko ga di wota ni aje kam fa day songolom bari ko mi yalan ka aka volume please bari ko mi yalan ko aka mo kan fa ko min ka mo kan fa wasa wo ma mari songolet okay Ibrahima Yanga, thank you very much. Ko min ka mo kan fa wol mo mari songoti ko min ka mo kan fa wol ma mari songoti de mu manke mo sawda manyan da kai kan fa ni mo e den kilo bonde akwai ni man do ko ke ji ibe ji la ni mo le ke dula min do ima soko faaje nyanta bola jile do e tambi musa keno ni tata keno le da haban inen matu mo le je kunkuna ma be laje ibe ji la wo manke politique kumati
amanke telin kumati ba tonya keso wulen wala moti man sake ban tonya lalle bari ne tonya fo man sa ka dimi na kamera telebe mobe kan santo hay tele alay marandi mo la bari te mobe kan santo de bari marta dola bias keno sa mobe marle bari dam man tata jeli nama mare la be mari di mala nama mare di masi mari bala wallahi mari fala wallahi mari bari wallahi mari koton ay maraw ñoo fu kala male musa oh way so ñile be keri ñindi ni ñil ka misiko la anin ciosano le la ndaka jola misiko la moyle nka sura misiko la moyle nka fula misiko la moyle nka sarkule misiko la moyle ndaka misik si man tara gambia ndab kam na misiko la moyle nka be la moyle andun ke be le ta ni mun na misiko diata nka la moyle baro mati nan ta ka foko ñin na misiko tata ñin kada ñi musi fatam fanso ndaka misiko be le la moyle nka misiko be le la moyle kadum kuma ka misiko fona ka tinna mol ke la moy misiko fona ka fon misiko fona ka fo wafi dike ye promote wo dike ma promote wo misiko fona ka fo wafi tumala min na ye dayale kuma kilin dam man dam han kuma kilin denkil kilin doro yow dam mala bondi doro aka sem denkil kilin wala ka jalo bondi kuma denkil na kilin wala ka jalo bondi wala ka jalo to bondi denkil kilin isime kurtu na sanji bil kilin sanji jelo bari sanji bil kilin mo ko si barom ko mo la fa round alsoro lanjede isamme kutur da sanji keme bari be da elle be denkil kuma kilin bondi la dorom abe diala dunya be dorom eto be bola fere dunya be eto moy denkil kilin because ika kuma ka mu fo wala diata molye wota dj kana si yafo ko ha ndeta nyinna misiko pile wala ntanyi mako la nta promote la fo de dj te malo ko de fanam be molleje ibe molleje eta ko nante abondi le sonno mo ko ba ibela do ko la ha andi fana ka fenne nyini ha ika fenne nyini bar nyinindira be ma ko lo nyinin kale ite dike ya mumbe dike ya la molle ke fananta be position be rajibu ndo molle ta ni me de ma ite taraji so wota ni mona te kan ayala ko e tan la puri nyanta ka de ma nyami ni sa de ma na de ma bari kana si ya fu ko ha ndete nyin kele te na ma nyin kiten ko ha ko ninta be nyin na misko pile la be njolale foyte bola misiko pile ete manyan naka wojo foyte loi yo ditela ete wala misiko pile bare atel digel fanal bokuma kilim folale alga misiko pile ata moy misiko findindi fa amahan misiko ni amahan a launch follow wala a just a finkel damal freestyle don ali adum di fonyo kon view alma misiko loi tinya ali tinya le so atel ba mona fon la ko nim ko be anade bo misiko pile la abal jola promoter fanal albuka mo understand atel promoter fanala albuka la gambe dingol fasa ala la gambe dingol fasa aliela la hido aliela fon ko long mol bi jere mul yana ko e den kilo no bari mun kate man se mbo sono man tanu nyaada kata alke bande ke dema nani temele na da ni bile adata to nya ba dunya mu nyoma ko al nyoma ko e gambia nga nyokon nante yabula nga hasidi yabula ne bonni sonno mol ko ni mol bonni sonno mo ko del titano nyaada del betula hasidi yala kono metla ko ma tuwolo kono doron tetano dunia mol jube dunia mol na silol jube yela bunjangol jube yela lampol jube yela courant sembol jube ntel be min tolombe ko ma doron bi yorombe nyot hanin ma sakunda bu do ku dulal ko nante yal bente ma ko dal ko ko nante yal ben kam marcel ko nante yal ben kam la be do ko nante yal ben kam wala nambe ñoo falambe ñoo sepulambe ñoo nen na luwol ñina ya sabundi ñina bije abe mo wonati hasidiya ni ko nante yal yemo hasidiya yemo ko nante ya tetita wotita yesilo bare mo yela moto do ndi mo ala moto lo nda itiala ko nyanda ta jan anyanda tambira janna kata fe nyini yela moto bantam bili wo silo ka eta tita eta ma min soto ata fana moso o ma sibo wartal wayi o ma sibo waratal o ma sibo waratal o ma sibo waratal alda jiber kala nyin ko do laba alga jiber kala nyin ko do la gambia kele te bannola banku de tak na banko de tankanola anyo fata bannola nimma nyin hasidi ala bonni sunno mo kon ka nyin faale o boy nyol la nyin jutun na ya ko o boy ala nyin jutun
duna den kilo min ayafo ni nyanda kelale karagolati atel a journalist kuda a music la moy lalwo a radio bonto a télé bonto social media ni nyanda kelale karagolati bar ñi kat ñi meta katalal de al dudu tala la ma mira ka dam do biya be futalo dam biya ma ja tele be ñanira la bari bi ite ta ala jube de o bo yal kumande al ma kumande nal ta la programme ot al ta la programme ot atel be benefit jelle so tawod la hani atara man fendi yalla al be benefit jelle so because mo le bi je mu ñango wolle be sura ka jibe natal le o seadro mo bal folo la yo ndeb ke tala so jibe ndeb ke tala tv ndeb ke tala tv jibe mbuga interest bar ni tara o boy bondi jede na o boy interest mbela tv jube la le mbela live jube la le bar ye o boy le kije mbuke folo bar ni tara ye o boy ko vante ka o boy support mbe folo la le ni mut ñoo sambole ti mo kilim mbuka tanu o boy kilim titano ni mol mama koy o boy kilim titano mol mama koy false ñoo makoy a téléphone titano nin dol ma téléphone makoy wala o boy fana man kafa telma bari kilin han ya kafa fulama am ka tala da ka fule o dañu ne be keri way ñanta ñin lol na fa fi ala barka bake musa hako bonni ni nga katala nyaaw nyara ni pour que kafu programme ni to me kaf noje andu nga promise le ko ni mole ko mata mole ko ni be diam la ni programme wala ba ni defenti ndam banna da nga fara jang diam la mom mako la su da mu yalla ka be mako wala nga kata nyaaw nyara ni me invite me because ni nga request o seni aka fanyi le ko just do not answer I don't know wala mo problème oto ala tra ale musico nyinta video nyinta aliasia moltema yela mo nyukuma kawna baki muli alon ko wolle be nyinkuma nyin kon nante yani hasilia ko molta lay ba janjan dilam moltema tare yalon ika mufo yalon ibe munke ka yalon ibita kan silo min dunya ma kewtide dunya fon so nyende male kanyo ma koy nim ma nyow ma ko tel titano nyoto problème te banno la aya tara ko mfanu mamu yalon ko ma nyode ma problème ko bari bi ni nda yabe malaka ite mante makoy ni sama ya malaka fonte be te makoy la ba ngana nyinke dunya mu nyo makoy